आदाब। मैं हूं आपका साथी अनवर खान। आज हम कुछ बात करेंगे उर्दू क़वाइद की तदरीस के हवाले से। क़वाइद लफ्ज़ कायदे से बना है। क़वाइद ज़बान यानी कि लैंग्वेज ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के असूलों के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती है। इसमें सबसे पहली बात आती है लफ्ज़ों के बारे में कि जितने भी लफ्ज़ हैं उनके हवाले से ग्रामर क्या कहती है। कोई भी लफ्ज़ किसी भी ज़ुबान की बुनियादी इकाई है, यानी कि ज़बान में पहले हर्फ नहीं आता, लेटर्स नहीं आते, बल्कि वर्ड्स लफ्ज़ आते हैं। तो लफ्ज़ों के हवाले से जो ग्रामर बात करती है उसे इल्म सर्फ़ कहा जाता है। इन्हीं लफ्ज़ों से मिलकर जुमले यानी कि सेंटेंसेस बनते हैं। अगर सर्फ़ मॉर्फोलॉजी है तो सिंटैक्स को उर्दू में इल्म नहव कहा जाता है। यानी कि जब भी हम कोई जुमला या सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें लफ्ज़ किस तरतीब के साथ आते हैं, पहले कौन सा लफ्ज़ आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, कब लफ्ज़ एक इसम की शक्ल इख्तियार करेगा, कब फ़ेल की, कर हर्फ की। तो ये सारी चीज़ें सर्फ़ और नाहव, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स हमें सिखाती है कि किस तरीके से हम लैंग्वेज की साइंस को सीख सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, ज़बान में देखें तो बहुत से लफ्ज़ होते हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके कुछ ना कुछ मानी ज़रूर होते हैं, वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे भी होते हैं जिनके कोई मानी नहीं होते। अगर हम क़वाइद की बात करें, उर्दू ग्रामर की बात करें, तो उर्दू ग्रामर में जो लफ्ज़ बामानी होते हैं, मीनिंगफुल, उनको कलमा कहा जाता है, और जिनका कोई मानी ना हो उनको मुहम्मल कहते हैं। ग्रामर सिर्फ़ और सिर्फ कलमे से बहस करती है, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड से। आज हम इसम की तदरीस के बारे में कुछ बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, राम लिख रहा है, घोड़ा वफ़ादार जानवर है, आम बहुत मीठा है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। ये 4 जुमले हैं। इनके आगे आपने तस्वीरें भी दिखी कि एक लड़का लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, एक जानवर भी है। अगर हम इन जुमलों की बात करें, राम लिख रहा है, घोड़ा वफ़ादार जानवर है, आम बहुत मीठा है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। इन जुमलों में आप देखेंगे कि राम, घोड़ा, आम और हिंदुस्तान क्या है। बिल्कुल सही कहा, ये सब के सब नाम हैं। जी हाँ, राम, घोड़ा, आम, हिंदुस्तान नाम हैं। तो अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में नामों को इस्म कहा जाता है। जी हाँ, वो लफ्ज़ जो नाम के लिए इस्तेमाल हो उसे इस्म कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन या तारीफ़ तलाश करें तो हम ये कह सकते हैं, किसी भी शख्स, मुकाम, चीज़ या वाक़ये के नामों के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को इस्म कहा जाता है। जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि नेमिंग वर्ड्स आर नोन, तो नाम जिस लफ्ज़ से पता चले वो इस्म है। अब एक सरगर्मी करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही है दरमियान में, जहाँ लिखा हुआ है ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक फूल है। ये आपने देखा, हर तस्वीर के आगे एक एक हमने जुमला लिखा हुआ है। इसी तरह की अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर में भी कुछ जुमले लिखे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखें, ये लड़की मुस्कुरा रही है, ये लड़का देख रहा है, ये एक फूल है। तो इस तस्वीर में भी कुछ जुमले हैं, पहली वाली तस्वीर में भी कुछ जुमले थे। अब हम देखते हैं कि इससे हासिल क्या हो रहा है। लड़का, लड़की, फूल, ये तीनों इस्म हैं, यानी कि नाउन्स हैं। हर लड़के को लड़का कहा जाता है, हर लड़की को लड़की, और हर फूल को फूल ही कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही किस्म की हर चीज़ को एक ही नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, ऐसे नामों को क़वाइद में इसमें आम या इसमें नकरा कहा जाता है। जी हाँ, इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। अब इसकी अगर डेफिनेशन या तारीफ़ की बात की जाए तो ये यूँ दी जा सकती है कि वो इस्म जो एक ही किस्म की हर चीज़ को एक ही नाम से पुकारने के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे नामों को या ऐसे लफ्ज़ों को इसमें आम या इसमें नकरा कहा जाता है। तो ये होगी हमारी इसमें नकरा की डेफिनेशन। एक और सरगर्मी करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे महात्मा गांधी का फ़ोटो है, ताजमहल और भारत का नक्शा है। इसके साथ मैंने कुछ जुमले भी लिखे हैं कि महात्मा गांधी को बाबा ए कौम कहा जाता है, ताजमहल एक ख़ूबसूरत इमारत है, भारत हमारा वतन है। ये तस्वीरें भी आपने देखी और उनके साथ साथ लिखे हुए जो जुमले थे
وہ بھی میں نے پڑھ دیے، یقیناً آپ نے وہ بھی دیکھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھیے کہ ان تصویروں میں خاص چیز یا شخص کون ہے۔ مہاتما گاندھی سب جانتے ہیں، خاص تاج محل 7 عجوبوں میں سے ایک، بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور ہمارا پیارا وطن، یہ سب نام خاص ہیں۔ تو جو لوگ خاص نام ہوں ان کو اسم معرفہ یا اسم خاص کہا جاتا ہے۔ اب اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو کسی بھی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کے نام کو ظاہر کرنے والے اسم کو یا لفظ کو اسم خاص یا اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ عام آدمی، ہر لڑکا ہے وہ اسم نکرہ ہو گیا، تاج محل عمارت ہے لیکن خاص عمارت ہے، لہٰذا یہ اسم معرفہ کہلائے گی۔ اب آگے کچھ اور جملے دیکھتے ہیں، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کتا ہے، ایک کتے کی تصویر ہے، یہ ایک بلی ہے، ساتھ میں آپ نے ایک بلی کی تصویر دیکھی، یہ ایک لڑکا ہے، اس کے ساتھ آپ ایک لڑکے کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اور جو چوتھی تصویر ہے وہ ایک کتاب کی تصویر ہے، اس کے ساتھ جملہ لکھا ہوا ہے یہ ایک کتاب ہے، ایک کتا، ایک بلی، ایک لڑکا، ایک کتاب، یہ تصویر آپ نے دیکھی۔ اب ہم ایک اور تصویر دیکھتے ہیں، حصہ بے، یہ 2 بلیاں ہیں، یہ 3 کتابیں ہیں، یہ 6 کتے ہیں، 5 لڑکے کھیل رہے ہیں۔ ان 4 تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلی تصویر میں 2 بلیاں ہیں، دوسرا جملہ اور تصویر ہے کہ 3 کتابیں ہیں، تیسرا ہے 6 کتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو چوتھی تصویر ہے وہاں 5 لڑکے کھیل رہے ہیں۔ اب اگر ہم پہلی اور اس دوسری تصویر کا موازنہ یا کمپیریزن کریں تو ہم کیا دیکھیں گے کہ پہلی میں جتنی بھی چیزیں تھیں 4 تصویر میں، اس میں ہر چیز کی گنتی صرف 1 ہے، لیکن اس کے برعکس جو دوسری تصویر ہم نے دیکھی اس میں بلیاں 2 ہیں، کتابیں زیادہ ہیں، کتے 6 ہیں، لڑکے 5 ہیں، تو دوسری تصویر میں گنتی 2 یا اس سے زیادہ ہے۔ تو قواعد یا گرامر میں ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور 2 یا اس سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کی ڈیفینیشن یا تعریف کی بات کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنتی یا تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ جس میں چیز ایک ہو یعنی کہ واحد ہو تو اس کو قواعد میں واحد کہا جاتا ہے، اور جب گنتی 2 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو ایسی چیز کو جمع کہا جاتا ہے، ایک واحد، 2 یا اس سے زیادہ جمع۔ اب ہم ایک اور سرگرمی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تصویر ہے جس کے اوپر الف لکھا ہوا ہے، اس میں کتا بیٹھا ہے، گھوڑا کھڑا ہے، لڑکا مسکرا رہا ہے، مرد دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 4 جملے ہم نے اس میں لکھے ہیں۔ اب ایک اور تصویر دیکھتے ہیں، بے، یہ ایک بلی ہے، گائے کھڑی ہے، لڑکی بیٹھی ہے، عورت مسکرا رہی ہے۔ جب ہم ان دونوں تصویروں کا موازنہ کریں گے تو ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی، میں دونوں کو جوڑتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دیکھیے الف میں کتا، لڑکا، گھوڑا، مرد کی بات ہے، دوسری میں بلی، عورت، لڑکی اور گائے کی بات ہے۔ تو حصہ الف میں سب اسم نر ہیں جبکہ حصہ بے میں سبھی اسم مادہ ہیں۔ تو اگر ہم قواعد کی بات کریں تو قواعد میں نر کو یعنی کہ میل کو مذکر کہا جاتا ہے اور مادہ کو یعنی فیمیل کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں نا تو گرامر میں جینڈر یا جنس کے اعتبار سے جو اسم کی قسمیں بنتی ہیں وہ 2 ہیں، یعنی کہ جینڈر کے حساب سے اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصے کو مذکر اور دوسرے کو مؤنث کہا جاتا ہے، نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ بات تھی آج اسم کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ۔ اگلے ویڈیو میں ہم مؤنث اور مذکر کے جو رولز ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔